Le conseil du jour. نحكي على l'espace, comment optimiser l'espace, شنو هما les astuces اللي بيهم نجموا نكبروا ان اسباس ضيق. هل انه نلعبوا على لي كولور، الالوان، بانتور، الحيوط، الموبل، الديسبوزيسيون، اللومينوزيتي، هذا كل جاوبنا عليه. اركيتكت دانتيريور ريما مسمودي اللي تكون ضيفتنا اليوم في لو كونساي دو جور. مرحبا ريما. عسلامة ليندا، مرحبا بيك. يعيشك. ميرسي بور لانفيتاسيون. تحية ليك لاله ومرحبا بيك. يعيشك ميرسي. باهي دونك نجاوبوا بشويه بشويه على الناس اللي عندهم ان بتيت اسباس، ساعات بيت ضويقه شويه ولا كولوار ولا كيلكو سوا الاسباس، ويقول لك معناتها ابارامون فما دي استوس يخليو يظهر اكبر، نكبروا شنو في الاسباس. شنو اليوم دو بوين دو فيو معناتها ديكوراسيون والوان والكل لي استوس اللي متوفرين يكبروا الاسباس؟ Alors, باش نكبروا l'espace, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut commencer بالحيوط نجمو نحكيو عليهم, et après aussi par rapport aux meubles. D'accord. Et on parlera aussi des couleurs et d'autres choses. Donc, نبداو بالحيوط. الحيوط احسن حاجه ريما يفرحك اي في بالحيوط. alors احسن حاجه si on a le moyen de le faire, خير كان نجمو نحطوا des grandes baies vitrées. Plus c'est éclairé, plus ça agrandit l'espace. Voilà. Et aussi معناتها ça rallonge l'espace virtuellement. معناتها شيء تحس اكبر كان يعطي عجلينا الكل. Après toujours بالحيوط على الحيوط, si on peut ouvrir deux espaces صغار على بعضهم خير. خاطر شي كبر. Par exemple, عندنا salon, salle à manger ومعاهم الكويزين. Si y a moyen d'ouvrir, casser le mur حتى على الشطر وكل, ça agrandit le volume. Voilà, c'est salon ou séjour مقسومين. Si y a moyen, on les agrandit. يعني الحيوط voilà, on نحيو الحيوط les séparations هذوكم كان عندنا كل شيء مقسم صغير وكل. Donc ça c'est autre chose. Après, par rapport aux couleurs, فما حاجة اللي هما لي كولور الفاتحين يكبروا الاسباس. دونك إذا ما عندكش سوبرفيسي كبيرة, خير كان تستعمل الحيوط والسول والبلافون الكلهم يبداو فاتحين. Donc, bon, je crois que c'est très monotone, etc. Vous pouvez utiliser en petites touches des couleurs pour un peu raviver, pour donner de l'identité, etc. Vous pouvez utiliser, d'ailleurs, on bluffe énormément avec ça. On peut utiliser des papier peint avec toujours avec des couleurs claires ou quoi. On joue sur les patterns. Les miroirs. Alors, avec l'astuce vraiment qu'on utilise beaucoup, même dans des commerces où ils عندهم ولا عندك عرسة ou كل ولا كي واحد وكل, alors ça agrandit énormément, ça double l'espace le miroir. Là où vous avez la possibilité de le faire, حتى تدخل في entrée صغيرة وعندك ظلمة. Alors d'abord l'éclairage, que ce soit naturel ou artificiel, et les miroirs. Donc ça c'est par rapport à, on va dire l'enveloppe, الحيوط, السقف, القاعة, etc. Après كان يبدأ مثلا عندك un couloir très étroit. نجم باش تلهي على هذيك cette impression de مسكر وظالم وندري شنو كل شيء, vous décorez, mais vous décorez les murs كيف ما قلت معناتها تلون تعمل, vous mettez des cadres, des photos, des suspensions وكل, ça va nous نسيوك اللي هو صغير وظالم وواحد. Voilà. Donc ça c'est des astuces. Après je passe aux meubles. Les meubles, choix تاع les meubles. شفتوا كي تدخل بيت اوتيل وتلقى جوست ان سول تروك, مي هو منو التلفزه, منو البيرو, منو الكوافوز, منو الواحد هذوكم سي لي 2 en 1 ou 3 en 1 ou multi-usage. Alors si vous avez la possibilité d'avoir ça, de mixer plusieurs fonctions, de condenser, etc., c'est génial. D'accord. Parce que يربحك معناتها l'espace والencombrement مش باهي معناتها. Exactement. Donc alors نجم تكون et meuble TV et rangement de livres, etc. et bureau. Le bureau il peut être محطوط كل ديما ولا sinon rabattable. فهمت, تربح وقت وتخدم تحلو وكل. Après il y a aussi les meubles convertibles. معناتها typiquement salle, تقعد table basse, et au moment où vous allez utiliser بيت فطور تنجم تطلع جوست تعليها وتولي بيت فطور, ولا لي كانابي لي ولا لي exactement. Alors ça c'est très typique, hein, les canapés lits. Bon,
ثم زاد les lits superposés, bien que vraiment je recommande pas du tout, hein, c'est pas du tout bon, mais bon, la petite parenthèse, je vais l'ouvrir parce que c'est pas bon au quotidien, hein, c'est pas pratique hein, de prendre. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, vas-y. Obligé. Mais bon. Alors, avec un bureau, lit, bibliothèque, rangement, il y a plusieurs fonctions et meubles qui peuvent jouer double et triple, etc. Après aussi, les meubles, c'est mieux d'utiliser des meubles adapté à votre salon ولا بيت نومك ولا حاجه معناتها مش لازم يفو كان عندكش برشا اسباس حتى كان عجبك فرش على الاخر سي لي ترو غران ترو انكومبرون مش لازم تاخذه ولا تعمل du sur mesure. Voilà معناتها bon il faut essayer de prendre des petits meubles مش on cède pas à nos coups de cœur كلها c'est très important tout ça. Les meubles aussi c'est mieux d'avoir des meubles légers transparents simple يعني très simple تنجم تكون بالبلار خاطر لا ترانسبارونس وكبر ليسباس رينا توا فما كالكريسي وتواوي اون ترانسبارونت طلعوا موديل وي كان عندك رونجمون والبلاصه صغيره مش لازم الرونجمون يطلع للكل جوست معناتها pour mettre quelques bibelots et décorations vous allez avoir plus l'impression d'être encombré qu'autre chose hein utiliser des meubles bas des rangements des buffets etc. Après هذاك اللي يقولوه القولة نتاع اغلب بالضيق بالتعليق c'est vraiment c'est toujours d'actualité c'est un proverbe en tout cas c'est toujours d'actualité donc c'est la verticale au fait d'utiliser un maximum les verticales معناتها des rangements qui vont jusqu'à la hauteur مثلا في الكوجينة مش لازم vous arrêter jusqu'à هذاك le classique 90 بعد الوجه معناتها vous pouvez avoir de rangements qui vont jusqu'au plafond. Et après il y a plein de mécanismes maintenant qui sont في تونس موجودين تجبد هكا ويطلع حتى في les dressings aussi maintenant ça part jusqu'au plafond et après vous tirez donc tout ça. Très bien. آخر حاجة juste نحب نقول عليها aussi c'est très important d'exploiter les espaces perdus. D'accord. كيف ما تحت لي دروج وهذيكم لي كولوار كبار وانتري ودرشنا هذوكم محطوطين وتحط البلايص الاخرين كل sont très encombrés هما فارغين. Il faut savoir que تحت الدروج c'est une mine d'or تنجم تستعملها et même راهو au-delà de mètres c'est-à-dire presque 13 marches hein. تنجم تدخل تعملوا bureau تنجم un espace pour les petits vous pouvez avoir une banquette avec rangement les coins lecture au coin Facebook ou ce que vous voulez mais en tout cas voilà vous pouvez exploiter ça كان عندك des escaliers qui sont à côté de la cuisine vous pouvez faire un placard déporté vous pouvez en faire un bas rangement entière oui بوندوري وسبابت كانوا الدروج بحذا الباب وش تخرج تنجم تحط كبوتك وسبابتك وان بتي ميغوار اون بتيت بانكيت تابيسي اتسيتيرا ça va faire masterpiece. Voilà, toujours دروج راهو ينجم يكون في وسط الصالة وتحط vous pouvez avoir le meuble télé etc. Voilà donc هذا l'aménagement اللي معناتها اللي نجم يربحنا برشا سورتو الناس اللي يسكنوا في دي ابارتمون خاطر اللي عنده اسباس لي غراند فيلا يمكن نعملوا لهم سوجي واحد اخر. Oui, alors c'est très large, c'est vrai que voilà. Maintenant aussi, c'est vrai que ça, le sujet il est vraiment d'actualité parce que avant on passait moins de temps à la maison et maintenant de plus en plus on a besoin d'un bureau si ce n'est plus. On travaille à la maison et après aussi plein de loisirs on les fait à la maison le sport les activités les vélos etc. Donc لازم نكونوا مرتاحين في الاسباس اللي احنا موجودين فيه. Merci vraiment des conseils هايلين برشا معناتها مشينا من الديكوراسيون لي كولور لوميير لي ميروار الحيوط والحد الموبل والحد لي اسباس المنسيين في الدار اللي ساعات on fait pas attention اللي هما فريمون ينجموا يربحونا معناتها دي سوليوشن لبرشا مشاكل في تشري موبل قد هكا الصبابط تحت الدروج تحت تنجم تستغل حتى تحت الفروجات اليوم يعملوا حتى دي تيغوار وحاجات كيما هكايا. ميرسي بوكو ريما مسمودي اركيتكت دانتيريور يعطيك الصحه اللي حضرت معنا اليوم ويعطيك الصحه سورتو على لي كونساي هذوما اللي قدمتهم اليوم ان شاء الله الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا عجبوكم لي كونساي